امریکہ میں کشمیر میں صدر سلطان محمود کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے نیو یارک کے بروک لینڈ پیلس میں ٹرائی اسٹیٹ ایریا سے کشمیریوں کا ایک اجتماع ہوا۔ تمام شرکاء نے متفقہ طور پر آزاد جموں و کشمیر کے صدر سلطان محمود کی مذمت کی، جنہوں نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے عوام کے بنیادی حقوق چھین لیے۔ اجلاس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے اور مستقبل کے لائحہ عمل کی ہر طرح سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یونائیٹڈ جموں کشمیر فورم USA پاکستان کے قونصل جنرل کو خط لکھے گا، جس میں آزاد جموں کشمیر سے اس غیر انسانی آرڈیننس کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر اس آرڈیننس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس آرڈیننس کو فوری طور پر ختم نہ کیا گیا تو کشمیری عوام امریکہ میں قونصلیٹ جنرل کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ مکمل تفصیل جانیے پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو مظلوم لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، لیکن کیونکہ ہم ریاست جموں کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنی ماں دھرتی کے لیے اپنی آواز بلند کریں، اپنے لوگوں کے لیے جو وہاں پہ پیچھے جا رہے ہیں، جن کو بنیادی سہولتوں کے لیے سڑکوں پہ آ کے جان دے کے پھر آپ کو بنیادی سہولتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا ماٹو اور مقصد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اوورسیز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں، یورپ میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم جو یہاں پہ USA میں رہتے ہیں، ہمیں بھی اس کے خلاف بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ کشمیریوں کا اور کشمیر کے لوگوں کا یہ ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ جو آرڈیننس پاس ہوا بیسیکلی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے خلاف ہی ہے، چاہے وہ آٹے کی تحریک ہو یا بجلی کی تحریک ہو۔ اس کے بعد یہ ان لوگوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، تو اس کو ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ اس کو کہوں گا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بینگ اوورسیز ہم سے جو ہو سکتا ہے، جس طرح بھی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ اس آزاد ملک میں ایک آزاد شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تھینک یو۔ پاس کیا انہوں نے آرڈیننس، یہ تو انسانی حقوق کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ اس میں آپ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں پورا ساتھ دوں گا، جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی ہے عوام کے ساتھ ہے، میں بھی عوام کے ساتھ ہوں۔ تھینک یو۔ آزاد کشمیر کی لولی لنگڑی گورنمنٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف آج احتجاجاً یہ یادداشت ایمبیسی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا دوسرا ایکشن، میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اس آرڈر کو منسوخ نہیں کیا جاتا، تو ہم پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے پرزور مزاحمتی طور پہ احتجاج کریں گے، اور اگر ہمیں وہاں بھوک ہڑتال کے لیے بھی بیٹھنا پڑے تو ہم وہاں بیٹھیں گے۔ میں اس آرڈیننس کے خلاف بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ہم اس آرڈیننس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلقوں کو منتوع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آرڈیننس واپس نہ کیا تو ہم پاکستانی ایمبیسی کے سامنے، واشنگٹن میں بھی، اور یہ قونصلیٹ کے سامنے بھی ہم پرزور احتجاج کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thank you very much for attending this event, and I think it's very crucial. The ordinance that passed in AJK is against all human rights violation, and I totally condemn this ordinance, and I think the government should take it back and let the Kashmiri live that way they want to live. And they should be an independent state. People should be free to say whatever. That we live in this country. We have freedom of speech. In our state, there's no freedom of speech. So I condemn this, and I'm telling the Pakistan government and AJK government immediately remove this ordinance
and let people live that way they want to live. Thank you very much. मौलाली करमुल्ला वजह आपका कौल मुबारक है कि आप कुफर के निज़ाम में तो रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के निज़ाम में नहीं रह सकते। हम अमेरिका में सब मुकीम हैं, कुफर का निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ है और हम सब लोगों को ऐसी सहूलियात मुयस्सर हैं जैसे इनके अमेरिकन को हैं जो इधर के बोर्न हैं, पुश्तों से रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए कि अल्लाह की मखलूक को इंसाफ दे सकें। यहाँ पे इंसाफ नहीं होता, वहाँ पे अल्लाह ताला का कहर और अज़ाब ही नाज़िल होता है और हो रहा है। तो सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए ताकि ये अल्लाह की मखलूक की सही मानों में खिदमत कर सकें। और ये जो हमारा कश्मीर है और इसके अलावा भी किसी से कोई नाइंसाफ़ी होती है उसके लिए इनको खड़ा होने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जुल्म को अमन, अदावत को वफा कहते हैं। जुल्म को अमन, अदावत को वफा कहते हैं। कितने नादां हैं कि सर को सबा कहते हैं। मेरे कश्मीर जा के कुछ जा पसंद, गैर को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। मैं ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने नाफद किया उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। तो हम पुरजोर मज़ामत करते हैं जो कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पे ऊपर एक्शन नहीं लेती, जैसे कि मेरे भाइयों ने दोस्तों ने कहा कि हम वाशिंगटन भी जाना पड़े, चाहे कौंसलेट में भी जाना पड़े, जैसा भी हो हम इसकी पुरजोर मज़ामत करेंगे। हमारे एजे के जो प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या डिमांड करते हैं या कहीं भी गैदरिंग हो कुछ तादाद के हिसाब से, तो वो लोगों को इस ऑर्डिनेंस के तहत अरेस्ट कर सकते हैं और बेल जिस तरह जाजिद साहब ने कहा उनकी नहीं होगी। तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि आप एक काले कानून का जो है ना वो सहारा लेकर आवाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे है कश्मीर वालों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में। मैं आज का ये जो प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। थैंक यू। ये उन्होंने एक मिनी मार्शल लॉ नाफज कर दिया है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम बेशक मुसलमान हैं, ये मुल्क जो है ना मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो हमें आज़ादी दी गई है हमें पता है कि एक आज़ाद मुल्क में और एक ग़ुलाम मुल्क में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनेंस जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने बनाया, उसने साइन किए हैं। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद की आप उसकी सारी उम्र की जो जदोजहद है ना, वो यही है कि अगर पाकिस्तान में 10 पार्टियाँ हैं तो वो 11 पार्टियों में रहा है। बेसिकली ही हैज़ द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट इन आज़ाद कश्मीर। सो ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि इसमें जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, ये कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता रहता है हर वक्त। कभी इधर जलसा किया, कभी उधर आ गया, कभी अमेरिका आ गया, कभी इंग्लैंड आ गया, मिलियन मार्च कर दिए जी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। When you have the authority and what you did, it shows that this person has no integrity. So we strongly condemn this, or we want Mr. Sultan Mahmood to take this law back and let the people live like a reasonable person. ये एक दर्दनाक कहानी जो है वो आपने सुनी है, और आप सब जानते हैं कि हमारी रियासत जो है वो तकसीम भी है और उस पर जबरी कब्ज़ा भी है। पहले मैं ख़ुद मज़म्मत करता हूँ उस ड्रैकोनियन लॉ की जो कि पास किया गया, और ये मुतालबा करता हूँ कि उसको फिल फौर वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो हम हक बजानब होते हैं, बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उस अदारे के ख़िलाफ़ जो हमारे हकूक़ के अतलाफ़ के लिए नाजायज़ अहमकाना मतलब कि कम तरफाना किस्म के कवानीन पास करते हैं, हम उनको रद्द करते हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि हमारा तल्लुक़ इस फोरम से है 10.5, वरना हमारा कोई फोरम नहीं है। हमारा एक ही फोरम है, वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और हम आग लगाने वालों को आग लगाने के लिए
अपनी आग तैयार रखेंगे। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर हमारे जो आर्डिनेंस है इसको ख़त्म ना किया गया, रियासत जम्मू और कश्मीर के सदर की जानब से और जो 53 जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं उनकी जानब से फिलफौर इसको ख़त्म किया जाए, वरना हमारा अगला इकदाम कौंसलेट के सामने हम जाएंगे, यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, जो वाशिंगटन में एम्बेसी है उसके सामने जाएंगे, और इसके हम ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से न्यूयॉर्क में जितने बसने वाले कश्मीरी हैं उनकी जानब, अमेरिका में बसने वाले कश्मीरियों की जानब से हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के हम साथ हैं। एक खूबसूरत सा नारा लगाएं, इस तरह के कानून को हम बिल्कुल रोनते हैं, जिस तरह आज़ाद कश्मीर की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, हम भी उसको मुस्तरद करते हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर की वादत और सालमियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। व्हाट वी वांट। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद औरंगजेब, जम्मू कश्मीर टीवी, न्यूयॉर्क, अमेरिका।